स्वागतम पिलाने आज आम पढ़ा श्रीकृष्ण विषय तुम बही विषय अच्छी दुखी धन नीलमणि। नीलमणि किए? नीलमणि होती से श्रीकृष्ण। कहीं नीलमणि नीलमणि शब्दटा कहीं तांकर वर्ण शरीर जो रंग सी होती कला किंतु तांकर शरीर कला हेले से देखा सुंदर तेणु मणि भली से तांकर शरीर चकचक बा गोटे उज्जवल भाई मुखमंडल जड़ुवा भाई देखा जाए जहाँ कि समस्ते पसंद करती समस्ते आदर करती खोजती कृष्ण को कि गोप नारी मैंने माँ बापा समस्ते कृष्ण को आदर करती। आज तो जानिच आज जो भक्त माने केवल कृष्ण को ही जपिकी से शांति पाती। तेणु ए कृष्ण नाम खाली कृष्ण नामटी आम जो धरी दौचु से आम आत्मा भितर एक अकल्पनीय कल्पना करें से आनंद आम भितर धीरे धीरे आसी जाए। तेणु से भाई कृष्ण भक्ति आम आज मजिजा आज आम विषयटी पढ़ा। या पूर्व कवि परिचय कहीदे कवितार कवि होती वैष्णव पाणी गण कवि भाव परिचित। से गणकवि वैष्णव पाणी जन्म होते 1882 मसीहा पवित्र कुमार पूर्णमी दिन। तांको द्वारा रचित गीतिनाट्य मेघनाद बध रंग सभा नल दमयंती महिरावण बध प्रह्लाद चरित रावण बध सीता वनवास अभिमन्यु बध बिलो मंगल और कर्णबध ओडिशार पुरपल्ली बेस आदृत बा आदर पाई। तेणु वैष्णव पाणीकर पुस्तक गुड़िक तो जान सहित से मृत्यु हूँ 1956 मसीहा मे 10 तारिख। तेणु से गणकवि वैष्णव वाणी जो कविताटी आम आज पढ़ा ए कविता को आम आज स्वर बोलिबा तारपरे ताको बुझे। दुखी धन नीलमणि रे माँ बोली किए डाकिब मोते दुखी धन नीलमणि रे गुरु घेनी फेरी आसिला बेलकु कहा पाई जगी बसिबी पथे दुखी धन
गीत स्वर अनुसार अभ्यास करिब। एबे आमे पढ़िबा शब्दार्थ। कठिन शब्द कौन अच्छे? दुखी धन। ये दुखी धन क्या कही? श्रीकृष्ण को कही दुखीर धन। दुखिनी बोली निजक मन करती यशोदा माँ, तेणु से तांकर ए धन रूपक पुत्र को से दुखीर धन बोली कहते। दुखी धन नीलमणि रे। नीलमणि जान कृष्ण को कही मनीष दृश, मुखमंडल उज्जवल दीप्तिमय, तेणु तांकु मणि सहित तुलना करा जायछि। तेणु से तांकर रंग कला होइतिबारु नीलमणि बोली तांकु कहाଯାଇଛି। माँ बोली किए डाकिब मते? किए मते माँ बोली डाकिब? गोरु घेनी फेरी आसिला बेलको काहा पाई जगी बसबी पथि। पथि माने पथरे बा रास्ता रे। तेणु जेतेबेले गोरु घेनी माने आनिबे गोरु कृष्ण होचंदी, कृष्णकर वंश होचंदी कोन गौड़ पिला से तांकर बहुत जदुवंशर से जन्म जदुवंशरे से रहिथिले। तेणु से कौन करती तांकर नंदराजांकर बहुत गुड़े गाई। तेणु से सांग मानक सहित से गाई चरेको जाते। तेणु जितेबाला फेरी आसला बेलू माँ यशोदा तांको पुअर बाट को चाह बसी था। तेणु से कहते कृष्ण को जे तू जदि मधुपुर को पलैबू मथुरापुर को जीवु ताले मु कहा बाट चाह बसबी। जेबे बिका आसीब कोड़ी कांदी किए करिब अली। चली हेउथिले धूली बोली होई धूलिके दोड़ीके खेलिब कानी पड़ते। तेणु जेबे बिका आसीब कोड़ी, बिका जो कोड़ी बिका आसे कृष्ण कौन करती घर दौड़ी जाती आ माँ को कोड़ी आने कहती। निजे दी मुठारे धरती कोड़ी, तो छुटिया छुटिया मुठा से मुठा कोड़ी धरती से केतटा कोड़ी धरती। तेणु से चाहते से कौन करती जो कोड़ी बिका आसे से दौड़ी जाती कोड़ी खावाई कोड़ी केमती आनबे। तेणु जदि माँ जदि मना करदे ताहले से कौन करेंगे ना कांदी की गड़ी जाती कौन करेंगे। तेणु चढ़ी हेउथिले धूली बोली हुई दोड़ी के खेल काटी पड़ते। जितेबाला से जिद्दी करती जिते से अनुरोध करती जे मत कोड़ी किणिकी दियो माँ जो कहती से कौन करती माँ जो न शुणती से कौन करती कानी पणत ओढ़ी पड़ती दोड़ी भाया ओढ़ी पड़ती। आउ से बारंबार बारंबार अनुरोध करती कोड़ी किणिकी देवाई। जेबे दही मुहा होइब किए से लवणी खाइब। होइन आनंद गाई दुहिबाकु सिक्का छंद घेनी के जीव आते। कौन लाठी? जेबे दही मुहा होइब। दही मुहा हम माने कौन? दही गोला हुए। केमिति दही केमिति तैयारी हुए? पिला माने जितेबाला गाई क्षीर दिए क्षीर को भल भाव में फुटाई दियंती ताकू ठंडा करने को रखी दियंती। सेथिरे जदि किछि लेंबू रस थाए लेंबू रस को पकई रखीदेले 4-5 घंटा पर से धीरे धीरे दही बसी जाए। तेणु किछि दही मध्य से जो दही बसी थाए से दही को मध्य किछि रखी दियंती आ प्रतिथर क्षीर फुटई ताकू ठंडा कर रखती। सेथिरे हांडी हांडी क्षीर रे मध्य से दही टिकक पकई देले मध्य से खट्टा अंश रे दही बाटी जाए क्षीरटी। तेणु से दही की कौन करती से तो गौड़ घर कार्य हूँ कौन से दही गोलेबा आउ से लवणी बाहर करवा। तेणु से जो दही से क्षीर छेना लवणी सर तैयारी रखती घी बाहर करती एमती सब क्षीर प्रस्तुति पर आमर यही सब जिनस गुड़िक तैयारी क्षीर। तेणु से कौन करती ना क्षीर को दही पकई दियंती दही पकई से माँ यशोदा कौन करती दही गोलाती। से दही गोलैला बेले जो लवणी तक बाहर कौन करती गोटे छोट माटी हांडी रखती। से माटी हांडी बहुत क्षीर तेणु बहुत गुड़े लवणी बाहर रखी था। कृष्ण भारी लवणी प्रिय खाइबा को दियंती। तेणु किए से जितेबाला दही मुहा हेब किए से लवणी खाइब
ଲବଣୀ ମାନେ ଲହୁଣୀ। ହୋଇନ ଆନନ୍ଦ ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ ଶିଖା ଛନ୍ଦ ଘେନି କେ ଯିବ ସାଥେ। ଯେତେବେଳେ ମା ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଗାଈ ଦୁହିଁବା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛ, ଗୌଡ଼ମାନେ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ପାତ୍ରର ବଡ଼ ପାତ୍ର ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପହ୍ନାରୁ କ୍ଷୀର ଚିପିକିରି ବାହାର କରନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଆମର, ଯାହାକି ଆମର ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷୀର ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଟାମିନ୍ର କାମ କରେ, ଆମ ଦେହକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଉଡ଼ି ଶିକା ଛନ୍ଦ ଭଳି ତାକୁ ଗାଈର ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଗାଈ ଦୁହିଁଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଦୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗାଈକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରେ, ତାର ଗୋଡ଼ ଟେକି ଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଡ଼ ଟେକି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ପାତ୍ର ସେଠାରେ ବାଜିଗଲେ ଢାଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ଗୋଡ଼ ସେ ନ ଉଠେଇ ପାରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଶିକାରେ ଛନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ବା ଛୋଟ ଦଉଡ଼ି ପାଳ ଦଉଡ଼ିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଛନ୍ଦିକିରି ଗାଈ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ଯାଆନ୍ତି ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କରନ୍ତି ସେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଧରିକିରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ, ଧୂଳି ପଡ଼ି ଖାଇ ମୁଣ୍ଡରେ, କଳି କଲେ କେହି ମାମା କହି, କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବୁ କେତେ। ଖେଳି ଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କଂସ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କରି ବୟସର ଯେତେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସାନ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ସାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଖେଳିବା ସମୟରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଯାଏ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଯାଏ। କଳି ଯଦି କିଏ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ମା କହିକିରି ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି, କଇଁ ହେଇକିରି କାନ୍ଦନ୍ତି। ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ, ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ, କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ଯିବ, ମୁରୁଚିବି ଗଳା ମାଳିକେ ମତେ। ତେଣୁ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁର ହେଉଛି ମଥୁରାପୁର। ମଥୁରାପୁରକୁ ଯଦି ଯିବୁ, ତାହେଲେ ମଥୁରାପୁରକୁ ତୁ ଯଦି ଯିବୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୁଁ କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିବି, କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି। ଯଶୋଦା ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବହୁତ ବୟସ ପରେ ତାଙ୍କର ପିଲାଟିଏ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଆଦରରେ, ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର, ଦେବକୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ତ ତମେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସମୟରେ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସବୁ ପଢ଼ାଯାଏ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଆସିକିରି ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ କାହାଣୀ ତ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମା ଯଶୋଦା ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଶୋଦା ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଯିବାକୁ ସେ ଦଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ମଧୁପୁର ବା ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ସେ କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବେ, କାହିଁକି ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବେ? ମଥୁରାପୁରରେ କଂସ ଜାଣିଯାଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେ କାଳ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣକୁ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କଂସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମଥୁରାପୁରରେ ଏକ ମେଳା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମେଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯିବେ ମଥୁରାରେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ, ଧନୁଯାତ୍ରା ବୋଲି ଦେଖିବେ। ସେ ମେଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭାବିକିରି, ଏହାକୁ ଦେଖିକିରି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ, ସେ ଏତେ ଦିନ କାଳ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି କେମିତି ରହିବେ, ଏସବୁ ଭାବି ଯଶୋଦା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପିଲାଦିନରୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ କହିକିରି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଯିବ, ମୁରୁଚିବି ଗଳା ମାଳିକେ ମତେ।
तेणु वैष्णव वाणीकर ये ना देखते वैष्णव कहते जे केमी मुझे मुरुछी मैंने पार्श्व देवी भूलीजी है। तेणु निश्चित मोर एथरक मो प्राण जीव किए कहते वैष्णव वैष्णव होती कृष्ण भक्त। तेणु से यशोदा कथा को एठारे कहते यशोदा भावी जे निश्चित मोर एथर मो जीवनटी पड़ेब कारण कृष्ण को न देखी मो केते दिन मु कौन बचिपारि है। तेणु से मथुरापुर जावा कथा जानी यशोदा माँ कांदी बहुत कांदी पिलाटी विषय तो जान एठारे शब्दार्थ लिखा जाइए शब्दार्थ गुड़ी को खातार लिखि नब